Sherwin nagmamadali. Tipas kay Stupalaw. Pasok. Acuña. Liseñas. Ibigay kay Ote. Ganda ng pasa sa ilalim kay Prutas. Tas na butas. Bounce pass to Kyber. Kyber. Fake. Stupalaw. To Sherwin. No. Rebound. Oh, Ote. Ote. Nagmamadali. Ote. Ote. To Todi. 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 Ay, naagis na lang. Jolo ka na, set ko Jolo. Si Paz bumangga sa pader. Faber, basic shot. No. Prutas. Oh, save ball, save ball. Lalagyan na ako. Sige, ako niya. Acuña por Topo. Tres against violation. Baka magalit ko ay. Buhay ko pa sa akin. Jerwin. Stupalaw, black ang inabot. Acuña, fake, pasok. Number 19, Joseph Black ang inabot. Ote. Good ball. 7 points for in the game, Mr. Dandan Ote. Stupalaw. Stupalaw. Tipas. Kababayan Tipas. Pinabanda, too strong. Ayan naman yung takbuhan nila. Nagtatakbuhan na naman. Oh! Swerte ng playboard doon. Ayan na. Open si Kabel sa tres. Bye-bye! Kayo na. Kabel. First bucket. Acuña, Prutas, babawi. Hindi, ayaw. Losa! Isa pa! Oh! Fine. Sherwin. Pasok.
Remedy niya, 10 naman ng fielder. Tingnan natin kung masusunod nila. Acuña, Taote, long two. Walang pinamayin. Oh, sab tayo nila. Ang puso ko'y nagulugo. Anong gawin? Ha? Iusok mo yun lang yung ano. Iusok mo lang yung... Kaya mo ipatong dito? Huwag yung gulo ba? Kaya mo ipatong? Wala, matutong pa yun sa... Yeah. Huwag ka masyadong umupo ha. Sa gitna. Bago meron. Now, wow! Ito na lang. Belated happy birthday. Yoy, meron pa rin. Tapasan natin ang konti ha, ibabaw ha. 21-12, 9 point lead. Dilaw. Nakatampikan. Skupalaw. Dito ka lang, sa bench nyo. Dali mo dito ang tubig mo. Dito yung bench natin, pre. Alvin Bulenbang, binigay kay Baroka, number 15. Pinto, Punig. Pinto, against Noneng. Oh, no problem. Mas tayo! Pero huwag masyadong malikot ha. Pinto. No. Brutas. Oh, naulol sa pasa. Oh, foul 96. Time out, Pinto. Dilaw. Dilaw. Patay kayo dyan. Noneng to EJ. Felix. Pinagsak kay Serrano. Huli. Felix. Foul. Race foul. Number 2. Pinto. Pinto. Ganito. Pinto. Foul. First team foul. Unang foul pa lang. Isang foul. Felix Aladinos. Wala. Sapat. Wala. EJ, napakasipag yung bata na yan. Buhay from Broadway. Buhay. Fall away. Babang! EJ! Ito. Dilaw. Making his move. Shoulder fake. Alvin. Cross court pass. Pinyalba. Number 15. Patay na. EJ. Nakatalikod yung bantay. EJ! Peko. Jam. Eto na. Matro. Serrano. Nagturo. Foul, Alvin. Huwag ka magturo. Ikaw sumula. First foul ni Alvin. Martinez. Felix. The lefty. No hole. Oh. Double foul. 28. Ano yung double foul yun? Double foul, number 28 and number 96. May dalawa ka na, Alvin.
natin si 96. Yung dalawa. Pusin nyo na kaya ngayon yan. Pinto. Oh, foul number 4, Martinez. That is first foul. Third team foul. Under 2 minutes to play. Our first period. Pinto. To Bilao using the 3-point area. Oh. Kaya nga eh. Technical foul tayo, number 28 for Flapping. Lapping number 28, technical foul. Consider na foul yun, wala lang, technical lang. Wala na foul kayo? Counted yun, counted. Technical lang. First quarter pa lang naman eh. Kasi alis din ako mamaya. Dilaw. Hindi ako pwede magtatagal. 19-25 yung score natin. Walay. So, isang technical galabin. Buhay! No good. Matro for the rebound. Grabbing the basketball. Matro. Tumito. Felix. Naagawan ng Felix. Umingot. Felix! Kanya pa rin. Ganda. Matro, challenge by Doneng, no rebound to DJ. Ayan na, fell out pass. Alangan yung pasa. Birthday ball. Sampo ulit. Pinto. Baroka. Tumatro against Doneng. Patay kayo kay Matro. Buhay, baseline jump, short, kita-kita. EJ na naman sa rebound. Oh. Last shot daw, pass daw. Dilaw, shoulder fake. Dilaw against two. Pinto. Alvin, Rapi Ribis, bumangga sa pader. Sino foul? Number 4, that's the second foul. Nakalaki break pa doon si Alvin. First attempt. To score. So meron pa tayo 7 seconds. Early violation. So 7 seconds. 7.2. DJ. Felix for the buzzer to score. That's the end of our first quarter. 29-21. Ang hindi pa pumasok, papasukin na. Alright. Second quarter, Jai Papa. For 40 hours. Hans. Kinakantaw, kinakantaw. Jai, open sa gitna. Brutas. Acuña. The Pamilya. Dipas. To Sherwin. Spino. Fresh neck. Spino. To Tabor, basic shot, no, ganda, malakas, Acuña. Madali, tutok, Acuña, alam na, op, Todi, jump ball. Bola dito sa kabila, play ball. Nice defense. Sampu ulit, 31-21.
Lapit Bagya, long to stroke, Glosa. Pinangkot yung basketball, binigay sa the smallest man in the court. Kasi yung kanina. Sherwin! Pasok na. Ayaw. Foul number 20. Judy foul. Ayan na. Saber. Against Jai. No. Acuña. Lista na. Isko Palau. Kunti pa. Nagalit sa kanila. Tsaka tumatakbo. Spino. No. Ayan na. Jai. The lefty. The lefty. To strong. Ganda ng pasa. Acuña. Kahit na kami balik dito. Bida na naman yung pamangking ko ah. Alright. Sherwin using the screen. Pasok yan. Advantage ang tawag doon. Diba? 8 points of the game, Mr. Almidillan. Sa ano ba lang tayo? First round. Jai. 40 to shoot. Jai pa rin. Todi, Kinulo. Todi, Frutas. Para-paraan. Bose, kalating taon. Caper, yan ang baba ng bola. Sherman is open! In and out, Glosa, natapikan. Isko Palau, babang. Glosa. Number 8. First foul is Kupalao. Glosa at the free throw. Uy! Uy, lalakas ito. Isa lang. Ganda ng pasa. Behind the back. Sherwin. Caber. Caber, the lefty. No problem. So ilan na lang? Siyang pa rin pala. Jai, looking for his first basket of the game. Happy Father's Day. Oh, malakas! Kitang-kita. Sherwin, Skupalaw, binagsak kay Dilaw, kay Dipas pala, naagawan. Acuña against 2, against 3. Frutas. Oh! It's the wrong guy. Bakit na kayo na-intention? Hindi na na-vision. Sherwin. Sherwin. No! Rebound. Skupalaw. Malalaki. Caber. Bang! Points, Caber. So, anin na lang, under 5 minutes. So, after this basket or net ball, stop tayo. Shine, ako na! Todi, foul, stop, foul, Dipas. First
foul of the game is on the box. So, mga premyo nito, di po yun sa atin ng Bernardo Overboard. First is good. 3 points of the game, Mr. Bipolio. Pinasuta, papalitan nyo ha. Father, stop. 40-32, 8 ball naman yung team Pilsen para klaro tayo. For 3, babang, dilaw. Nakarami. Tatlong 3 points, isang 2 points. Ote, babawi, pumig, step back. Short. Kitang kita. So, 5. Pinto, the lefty. Dilaw. Black, number 14. First foul. Matro. Na lost ball. EJ. Balagbang. Ote. Grabe yung bata. Dilaw. Dilaw. Favorite move yan. Easy lang tayo. Chill bar. Double foul, number 27, number 0. Number 24 pala, sorry. Yung dalawa, hindi pa rin yung tingil ha. 19. 24 seconds. Violation. Ay, natapal yun. Tapal. Hindi pa tumama sa ring eh. Layup na nga dapat namin yun. Okay, 24 seconds. Kaya tayo nga. 24 seconds yan. Kung nakuha ka agad, pwede yun. So, pick off. EJ, using the fake. No name for 3. Strong. Matro, siya na nagbaba ng bola. Good job. 19. Binalik kay Pinto for 3 is open. Strong. Rebound na kanino. Black. That's Matro. Mainit na ang laban. Intense na. Puti. Oh, pinasa sa kalaban. Approaching the last 2 minutes of our second quarter. Bilaro, pull up. Top of the key, no. Hop, Felix. Ote, Black. Sila pa rin dalawa. Hoy! 19. Oh! Basic. Wow. 5 na lang. Ayan na naman. Matro.
Foul, 14. Second foul. Warning, warning for penalty. Warning pala, wala pang penalty. Wala pa penalty. Warning, next foul. Playboard will send to the free throw. Okay, back na ulit tayo. Ang ganda ng laban. Alvin, one more time. Hop. Tumba na naman. EJ, bounce pass to Ote. Yo. Nakaninong bola? Nakay 19. Tununeng. Wala. One shot. EJ. The familiar. No. EJ, the rebound. Tuya. Noneng. Birthday boy. Baba. 7 points, Noneng. So, walo ulit. 5 na lang eh. 48 seconds. Open, si Dilaw. Kaya na naman favorite sa kanya. EJ for the rebound. 40 seconds remaining. Oh. Wow. Lacking foul number 19. Wala pa penalty. 14 foul pala. 4. Both teams penalty na pag nag-foul ha. Sunod ha. 32 seconds. 14 shot clock. EJ. Ote, open. Quick release for 3. Rebound. Tinapeg. Napunta kay Noneng. Ayan na. Tito. Ote. Noneng. Peg. No. Alvin. Takbo yan. Traveling. Traveling. 4 seconds. Depensa kayo, Flavor, depensa kayo. 4 seconds pa yan. Noneng. Alright. So third quarter na kayo mga sir. Inbound. Acuna receiving the basketball. Tingnan natin itong 5 nila. Screen. Buhay na buhay. So Acuna, nakawala kay Espino. Bilis kay Butas, sa ilalim. Bilis sa laban. Ayan na. Lista na. Espino. Buhay, Peg, nilapit. Ganda. Wala na yung tira. Handball. 14 to shoot. Inbound. Close up. Huli yan. Matik na. Acuna, favorite na naman. Walo ulit. Sherwin. Maganda yung laban. Sherwin. Smash. Let's go Palaw. Pink. Ganda ng kang. Spino for 3. Short. Kitang-kita sir. Pero kanya pa ng rebound. Brutas. Malakas. Mga isa hanggang 3, tapos tayo. Alminilla. Bilang sakit. Bang! Ibas for 3. 5 na lang. Ganda ng play.
Garcia. Buhay. Buhay. Wala mapuntahan. 90 shoot. Ganda ng pasa kay Matt. Ang tawag dyan, huwag na natin. Focus the game. Screen. Sherwin, open for three. Tupalaw. Kaber. Kaber. Ipas. Babangga. Naagawan na. Buhay. Again, Sherwin. Sayang steal sana. 19 to shoot. Piercing ball. Brutas. Tatlo. Sherwin. 3-3. Foul. Repolyo. Sub. That is first foul by Mr. Tony Hipolyo, a former MVP of our SNPFP basketball. So, score following, number 8, out. Matro, against Rosa. Palomong tira. Kanya pa rin. Blank. Tapikan. Bilpas. Wala pa rin. Matro nakakasipag. Para lumayo yung Saka malapad yun. Short. Ayan na naman yung pass nila. Sherwin, umatake. Wale. Acuña. Wala pa. 13 fouls, Pino. Good ball by the referee. First foul. Todi, ganda ng pasa sa ilalim. Unpredictable pa rin. Buhay. Sherwin. Kaber. Kumatro. Matro na naman. Baseline jumper. And now. Close up. May tayo yung bola. dito ka. Bawabihan kita. Pasok. Lima uli. Ayaw mong paiwan. Brutas. Tubuhay. Mga taga-flatway. Uling muli ang play. Hebol. Lima. Ulul. Wala ka yun! 40 hours na boy. Wendir! Wala ka daw, Wendir! Ganda naman ang nakaw. Dilaw naman, dilaw. Tatlo na lang. Pamimeriente, pamimeriente nyo yan Ayan. Walo. 4-33. Sherwin. Using the paint. Sa ilalim. Muntik na pa-turn over. Pino. Persa. Ayan na. Dilaw.
Same spot. No result. Sherwin Palomo. Losa. Sinigurado na ang pasa. Ayan na, nagtatakbuhan na. Oy! Anong tira yun? Matro, against Matt. Oh, ito lang. Ano tawag talaga yun? Ako niya. Ganda naman. Oh, fake. No foul. No call. Diretso tayo. Sherwin. Di pass. Lock. May foul. Kay Rosa. Let's go! Let's go! First foul, second team foul. Bill Vincent. Gutom na si Free throw Imported pa yung ES. by Matro. Parang Boston lang. And out. Sir, jump, sir. Okay. Pag masitap. Siyempre, assist-laner. Stop, stop. So, di ba? 3:39. Tingnan natin doon gagawin ng play ng Bill Vincent. Binigay kay... Oh, Todi nakawala si Todi sa gitna. Matt Closa. Boy, diyan ka lang. Pinto. 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 Ibas. Tudinaw. Patay na sa tres. Babang. 2 points. Ados na. Si Dilaw yun, di ba? Ah, dito. Oo, meron. Brutas. 8 to shoot. Brutas. Baseline. EJ, the Hail Mary shot. No. Time out. Trevor. Ako, Wala. Sam. Sam. Okay. May bola. Okay. Back to the ball game. Number 19. Parang malok, umagal ka ng 5. Okay. Dinaro. Hindi pass na naman open. Strong. Closa. Securing the basketball. EJ. 1-1. EJ pa rin. Todi. Ayan na. First bucket of the third. Ganda ng depensa. Oh, foul. 20. Second team foul. First foul. First foul pala ni Matro. So, wala pang penalty. Parehas ng dalawang foul. EJ, 20 seconds, stand up. Todi. Ote is open fire. Malakas. Dilaw. Number 19, bumangga kay Noneng. Pinto. Ayan na naman ang triples niya. Not this time. Oh, out of bounds. 1 minute and 30 seconds. So we're moving to the court after this. So once again, happy Father's Day to all. Noneng, the birthday boy, fake, baseline, umikot, bumangga. No. Pinto. And one. Third team foul. Second personal by Mr. Ote. So 101.1 remaining. Parang yes, naka-alert po, 24. Rebound miss tayo, bonus free throw.
In and out, tumalog. So 58 seconds remaining sa ating third quarter. EJ, Noneng, Todi, Glosa sa gitna. Glosa, ganda ng pasa. Pangit lang ang tira, ang ganda pala. Ganda na naman. Balik sa pito. Ten seconds ang clock. Matro, Bilaro, Butike. 5 seconds. Matro for 3. Good yan. Oh, nakagaw. Hipodo. Second foul, Toti. Binaro, dalawa Toti. First, wow. Mga free throw yung kahit hindi subak basta shoot. Parang sigurado ba? You know? Seconds. Nine over mata. Okay. Eto na. Fourth quarter. Siya rin ang unang mag-ano? Titimon. Binigay kay Faber. Hook shot. Oh! Cody. To Martinez. Tumatakto Vincent. Nakawala si Martinez. Bumangga, black. Napunta kay Alvin. Muntik na. Serving. Reseñas. Easy lang daw. Osman. Muntik na. Oh! Taber for 3. Short. Paul Baroka. Paul Lastat Baroka. Econia, English. Losa. Todi, open yan. Favorite niya yan. Wala this time. Isko Palaw. Mamadali. Ayan, ang triple team na. Todi, another one. Not this time. Prutas, fake. Lumayo pa. Foul, Todi. Third personal foul. First team foul. So, double black eye. Miss, tapos hindi na shoot. Kaber, kita mawala. Pumuntik ng basket. Eto na, kapalaw. Sige na, Sherwin! Wala pa kayo, pare! 8, kapalaw pa. Dalawa ka na, kapalaw. Alvin. Dalawa. Isang technical. Todi uli. Martinez. 10 seconds shot lang. Todi, pangatlong pagkakataon. Nawala ng control. EJ. Again, Sherwin. Ayun sa kamay. Baroka! Papa! Kailan ang bola ng kalaban eh. Wait lang. EJ, Black. Hindi. Nice pass. Jay. Hindi ka makikita ng level. Pakita sa na. Wow! Losa! Oh! Isa na lang?
Number 8, Escopalaw, tatlo ka na. So, bonus free throw tayo. Bonus free throw. Short hits. Ayan na naman. Fake. Baseline, jump, short. Akunya, nakadali. Akunya, nakaiwan. Naiwan na si Villabas. Fairway up. Pass ball. 13 foul. First foul, Sherwin. Tanyola, tatlo na kayo. Tatlong team foul na kayo. 13 foul. Cody, baseline. Sinigurado na. 5 uli. Favorite. Wala ka yun. EJ, di ba madali? Behind the back. Oh! Oh! Count it. Okay, unsportsman like foul, number 15, no basket. No basket. Tumakbang pa eh. Warning for penalty. Dalawa yan plus ball position. Wala nang Escopalaw. Hindi na kaya. Here. Nangyari kayo. Escopalaw. Likat. One shot! Ulikat yata eh. Wala, okay. Ball position. Take time pag ganyan. Walang kapilan yan eh. Hindi mo siguro mag-dribble. Sportsman like. Last na kung segundo kang bago ito. Alright, inbound, Martinez. To Cody. Pinatawa na siya po niya. To Martinez. 40 to shoot. Nakawala sa gitna. Cody na naman is open. Hindi na ako pinahiya. Five minutes. We're approaching the halfway mark of our Kabel against Cody. Double team. Tatapikan. Dalawa. Martinez. Good yan. Oh, foul. Ikaw ang foul. Sub. Tatlo ka na, AJ. Third personal foul. Yan ang kaya. Dalawa na sila eh. Dapat sila ba? Sino ba? 96. Sino 96 dyan? Number 9. Dalawa. Isik sa short. Dalawa. Team foul nila. Yan team foul. Third pa lang, third. First ball in Butas. 1 point. Warning for penalty ang playboard. Waiver lang ang wala. Pero ang ano. Next foul by playboard. Penalty. Pangalawang free throw. Wala. Losa. Akunya. Nakawala si Akunya. Akunya against 3. Short. Kitang-kita. Kanya pa rin. 6. Akunya. 50 to shoot. Akunya. Favorite yan. Patay kayo. Kabel na naman ang open! Bang! Sige, next ano tayo lang. Dalawa. 5. 4-20. Grabe yung Kabel. Walang kakaba-kaba. Ako niya. Drive. Upo pa sa ere. Kanya pa rin. Grabe. Tony open na naman. Patay kayo. Remaining. Nag-scout na ang self
Espino, the lefty. Sherwin open, downtown. Pa. Ayaw magpaiwan, tatlo. Ayan na. Acuña, nakawala. Acuña pa rin, ginugulo ni Sherwin. Todi, ganda ng mga depensa. Closa. 9 to shoot. Todi nakawala. Foul, dilaw. Penalty. 27. 24 pala. Dalawa si Dilaw. Mga free throw ni Todi. Pangalawa, wala pa rin. So, apat na yan. Ayan na. Kumakatak ng playboard. Tignan natin ang kanilang play. Nakaback-to-back na sila. Isa pa kay Kaber. Kaber, minadali. Boy, huwag mong madaliin, boy. 3 minutes. 3 minutes. Sapol. Baka. Sino foul? 27. Ipas. Penalty. Time out. Third pala yung Pilsen. Third team foul. Prutas. Tatlong free throw supply ng Pilsen. Sabay-sabay. Magkakasunod. Very crucial free throw. Isa pa. Oy! Lucky bounce. Dilaw. To Sherwin. Dilaw. No. Sherwin. Oh, one shot. Pineras na naman. Ipas. Acuña. Foul. Espino. Penalty. Dalawa Espino. Wala rin. Pag manalo, Pilsen, hanggang sa tapos ng try. One shot. Wala. Dalawang wala. Ito na, Sherwin. Approaching the last 2 minutes. Mahaba pa yung oras. Ipas. Wala. Pino. Oh! Brutas. Oh, very crucial. One shot. Go. Out. Number 8, warning for penalty. Last 2 minutes, 154. Second foul, Closa. Warning for penalty. Both teams earn the penalty. Next foul. Penalty na. Ipas. Using the fake. Pino. Ginulo ni EJ. Ipas for 3. No! Pasok! Dilaw. To shoot. Todi, teardrop. No! Acuña! Grabe naman yan! Oh, save ball. 9 seconds.
107, 107. Parang FF, kaya 101. Yun ang kailangan na sigaw. Bas. Sherwin. Dilapit. For the tie. No! 6 seconds remaining. Rosa. To Brutas. 46 seconds. 10 seconds. Acuña. Brutas. Bang! Inbound. 40 to shoot. Tingnan natin ang play. Ang ginawa ni Tanyola ng play. Open sa malayo. Amoy short. Kitang-kita. Oh, put back. Ganda. 24. Penalty. Sino foul? Sino foul? Cover number 5. Penalty. First foul pala ni Kaber. Tatlo lang yan. Tatlo lang yan. Isa. Ay, naman sumasabihin. Yan. Wala na. Isa pa. Wala on! Ako na naman! Woo! Penalty. Grabe. 4 na offensive rebound. Spino, tatlong foul. Grabe naman yan, Insan. Eto na. Eto na talaga. Tatay magka? One shot, one shot.